और अभी तो रुको। ये हम लोगों ने गरीबी देखी है। रुको जरा, सबर करो। আরে ভাই তোর এই হালাত আর ভাল লাগছে না। আজকে আমাকে মেয়ে পক্ষ থেকে দেখবি আসবি, তুই নতুন জামা কাপড় পরে গা চল। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रुको जरा, सबर करो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन एक सेकंड, আরে বেটা তাড়াতাড়ি চলো, মেয়ের পক্ষ আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে। रुको जरा, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? আরে আসেন আসেন। क्या रे, चश्मे में एकदम हीरो लग रहा हूँ ना। আরে বেটা আমি যেরকম ভাবছিলাম তার থেকে তো বেশি সুন্দর ছেলেটা। বাপ ভাই এই ছেলেকে আমার বোনের সাথে সেই মানাবি। এই লাও বেটা তোমার বকশিস। আরে শ্বশুর মশাই আমি আপনার জামাই। শালা ভিখারির মতো দেখা যাচ্ছে, ও বেলা আর মেয়ের জামাই হবে।